ହାପି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଲାଗି रेसिपी चलीचे। रेसिपी काଣା काଣା रंधा है आपण मानके देखदेमी। देखुन लास्टा टिके देखे देछे फास्ट नु देखेदेमी। हमरा आड़े कसिकी वर्षा होची संक्रांति दिन। देखुन केरिका वर्षा होची हमर बाट देखे देछे। बाट देखे साले रंधाबड़ा स्टार्टिंग कर दमा। देखो रंधाबड़ा हेलो हाय नमस्कार। देखो इटा हापी रज संक्रांति लगी रंधाबड़ा चलीचे। आमे संक्रांति नहीं करूँ। संक्रांति कला लोग मैंने रोटी खाएसन, पूरी खाएसन किमा सुजी सेमिया खाएसन। आमे नहीं खाऊँ। आम संक्रांति नहीं करूँ। और रजर लगी आमे भात खाएसुँ दीपहरू बेले 5 बजे भात खाई थीसुँ। राति आर अन्न नहीं छूँ। आमे देखुन भात खावार लगी मिलमिकर सोयाबीन तरकारी कर देछे। आमे मिलमिकर कहेसुँ। देखुन मिलमिकर तरकारी कर देछे। तुमर मुड़के टिके देखे देछे। रजर आमे मुड़कुरी नहीं हूँ। 3 दिन जाक लक्ष्मी बुढ़ हेले कि मुड़कुरी आसुँ। और सिंदूर भी नहीं माखूँ। आपण मानकर फाले केंता करसन जे कमेंट करबे। मोर मुखटा केंता झुतरी लेखान दिसी जाऊचे। आपने देखी पारुथिबे तर ना कहबे बावरी लेखान होइचे बोली कि ना। देखुन मिलमिकर के टिके सिझाई देथिनी। सिझाई के सारा पर टिके भाजी देली। भाजी साले तारे आमनी निले रड़ुथिला। नेने के फिर देखबार पड़ुथिला। लाइन टा पले जाउचे इनुहन के कुकरटा करबार के पड़ला। एन वर्षा होतिला सेथिर लागी। देखुन तेल दे देली। सुरसो जुड़े दे देली। सब फुटबार के छाड़ी देमी। देखुन आमनी ने रड़ुचे नहीं बयला। आमनी हाय करूचे। अपन मन के वीडियो केंता लागला कमेंट करबे। भला लागले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देबे और कमेंट करबे। प्याज काटी के रखी देछे। प्याज टमाटो सब संग्रह करके रखी देछे। आमनी नहीं रहूतिला सेथिर लागी प्याज के टिके लाल करके भाजी देमी। ता हिसाले नून टिके दे देमी। देखुन प्याज टिके भेदी जिबा। अनिनी तले ठिया हेचे आपण मन के नहीं दिसुथबा। रांधला बेल के सेंता करसी सबले धरी के रांधबार पड़सी। देखो नहीं बहला फिर के पाई करबार के पड़ला। आपण मन फाले रज के केंता मानसन जे बताबे। हमर आड़े गाँ गली रे एंता मानसु रज। विवाहिता नारी माने सिंधु नहीं लगो के मुड़े पनिया नहीं खुपो। आमे एंती न थीसु से पहली रज दिनो जेन बुट्टे बुड़ी जाइथिसु हेतकी न आदि पहर भात खाइलाटा केंता करसन जे बताबे। आपण माने खाएसन कि नहीं खन जे हमर आड़े तो सबे खाएसन। भात खाइलाटा भी देखे देमी काଣା काଣା रांधी करी भात खाउछे जे। देखुन सबुटा टिके लगे देली। मसला भी लगे देली। मसला टिके भाजी हो गले सोयाबीन के दे देमी। मैंने आलू वाला किचन देवार खाली प्याज टिके दे देछे। टमाटो जुड़े दे टमाटो टिके सान सान वाला चाटा दे देछे। बेसी बड़बटा नहीं देबे अमला लागबा। लाइन आइला फिर नहीं गली कुकर के फिर हेनु लाइन पलाले फिर धरी आइली। लाइन टाइम ता होतला टमाटो देखो दे देमी टिके पट सपट करी के टिके ढापी देमी। आधा घंटा टिके हो जिबा सल्फ हो गले जे रा करमी। छुआ मन को धरी के रांधबारटा टिके हेटा हो जाउचे सेतिर लई आड़े साड़े हो जाउचे। चलन भात बढ़ामा फिर हो जाऊ हेटा भात बढ़ालाटा भी देखे देमी आपण मन के। ये हेटा मसला टिके हो साले एमि करके लगे देमी। बेसी हेटा नहीं करे। वर्षा होउचे ताली हमर इने एटा भात खाई साला परे की भॉइस देइचे। टाइम हेतिला न 6:30 मैं खाइचे 5 बजे भात। याडे मोर कुकर तुन हो साला न सीटी मारुचे। 3-4टा सीटी मारले हईबा। देखुन मैं खुरी आनली थाली आनली माँ के देमी थाली रे भात। मैं खानी पखाल भात से मैंने खाबे सुखाटा। 3 जन खाइलु भात।
ଆଉ ଗୋଟେ ନାନୀ ଖାଇଲି। ଏତେ ଗରମ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଶୁଖା ଭାତ ଖାଇବା କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଦିଏ। ସେଥିର୍ଲାଗି କାଲି ଭାତ ଖାଇନୁ ଶୁଖାଟା କିଛି ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗ୍ଲା। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଆଜି ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇଲୁ। ସକାଳର ଭାତକେ ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଚିପି ଦେଲି ଭାତେ। ଦେଖୁନ୍ ସୋୟାବିନ୍କେ ଦେଇଦେଲି। ସୋୟାବିନ୍ ଦେଇକିରି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଘାଣ୍ଟି ଦେମି। ପାନି ବହୁତ ନାଇଁ ଦିଏ, ଟିକେ ନା ଦେମି ନା ଲଦର କଦର ଯେମିତି ହେବା। ରୁଟି ପୁଡ଼ି କି ପରଟା ଯେନ୍ଥିରେ ଖାଇଲେ ବି ଚଲ୍ବା। ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା, ତୁନ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ବି। ଦେଖୁନ୍ ଭାତକେ ଦେଖେଇଦେଲି। ଭାତ କିଏ ଖାଏସନ୍ ଯେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଭାତ ଖାଇଲାଟା ମାନେ ସବୁ ବର୍ଷ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଥିସି। ଆମେ ସେଟା ପଛୁଆ ହେଇଥିଲେ ଭାତ କାଣା କିଛି ନାଇଁ ଛିଉଁ ଆମେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଫାଲେ କେନ୍ତା କରସନ୍ ଯେ ବତାବେ। ରଜରେ ଏଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତିଟା କାଲ୍କେ 3 ନମ୍ବର ରଜ ପଡ଼ୁଛେ। କେତେ ଲୋକ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବି ମାନସନ୍, ଆମେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନାଇଁ ମାନେ। ସବୁ 12 ମାସେ 13 ପୂଜା କିଏ ପାରୁଛେ କରି ଆର୍ କରୁଥିବା। ଆମମାନଙ୍କର ପୂଜା କଲା ବେଲକେ ଆର୍ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖି ନାଇଁ ହେବାର୍କେ ସବୁବେଲେ ଖାଲି ପୂଜାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଏଥର ବ୍ରତ ନାଇଁ କରି ନାଲେ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିତି ଆପଣମାନକେ। ମୋର ଆଇ ଶାଶୁ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ବ୍ରତ ନାଇଁ କରି ନାଲେ ବ୍ରତଟା ଦେଖେଇ ଦେଇଥିତି। ମୋର ଆଇ ଶାଶୁ ଶନିବାର ଦିନ ଖରାପ ହେଲେ, ଗୁରୁବାର ପଡ଼ଲା ବ୍ରତ। 14 ଦିନ ତ ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ ଦେଇ। ଦେଖୁନ୍ ସଜନା ଶାଗ ଆଣିଥିଲେ, ତାକେ ରାନ୍ଧିଦେବେ ବୋଲେ ଫେର୍ ରାନ୍ଧିଦେଲି। ଦିପହରେ ଖାଇଲେ, ଆମେ ରାତିରେ ବୋଲି ନାଇଁ ଖାଉଁ। ଦିପହରେ ହେଇଥିଲା ଯେ ଆଣିଥିଲେ ପଖାଳ ଭାତର ଲାଗି। ଶାଗକେ ଟିକେ ରଖିଦେମି ପାନି ଟିକେ ଦେଇକି। ଶାଗ ଟିକେ ନାଇଁ ସିଝିଲେ ଭଜି ନିଆଁ ଲାଗ୍ସି। ସେଥିର୍ଲାଗି ଦେଖୁନ୍ ତରକାରୀଟା ହେଇଗଲାନ, ଫୁଟି ଆଇଲାନ। ସୋୟାବିନ୍ ତରକାରୀ ଆର୍ ପତ୍ରକୋବି ତରକାରୀ, ଇଆଡ଼େ ସଜନା ଶାଗ ସବୁ ଆମେ ରାନ୍ଧି ଦେଇଛୁଁ। ଖାଇସାରିଲେ ଉଟୁରା ଲାଗ୍ସି, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ନାଇଁ ରାନ୍ଧି। ପଛେ କିଏ ପାର୍ବା ରାନ୍ଧି, ଛୁଆ ପିଲା ଧରିକିରି ଖାଇସାରିଲେ ଆଗ ରାନ୍ଧି ଦେସୁଁ ଏଇନେ। ଦେଖୁନ୍ ଶାଗକେ ସଜନା ଶାଗକେ ଆମ ଘରେ ଝାରି ରାନ୍ଧବ ବୋଲସନ୍। ସେଥିର୍ଲାଗି ମୋର୍ ଶାଶୁ କହେସନ୍ ଝାରି ରାନ୍ଧ, ନାହେଲେ ଠେଲା ମୁଲା ହେଲେ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ ବୋଲସନ୍। ଖାଲି ଶାଗ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ଝାରୁଥିସୁନ ଶାଗ ବସାଲେ, ଆର୍ କିଛୁ ନାଇଁ ଦେଖ୍ବାର୍ ପଡ଼େ। ଆର୍ କିଛି ଦେଖ୍ଲେ ଶାଗଟା ଇଆଡ଼େ ଶାଗୁଆ ହଳଦିଆ ଲେଖାନ୍ ହେଇଯିବା, ଖଇରିଆ ହେଇଯିବା, ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ। ଦେଖୁନ୍ ମୋର୍ ସୋୟାବିନ୍ ତରକାରୀ, ସଜନା ଶାଗ, ଆମର୍ ପଖାଳ ଭାତ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଟେ ଦେଇଦେମି ଛିଟ୍କିକିରି ଖାଏମି। ଦେଖୁନ୍ ନୁନ୍ ମିର୍ଚା ଲେମ୍ବୁ ଆର୍ ପିଆଜ ଟିକେ ଦେଇ ଦେଇଛେଁ। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ତୁନ୍ ତରକାରୀ ବାଢ଼ିଛେଁ 3 ଲୋକର୍ ଲାଗି। ଦେଖୁନ୍ ଭାତ ନଉଛେଁ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି। ଫେର୍ କହିବେ ଏଇଟା ରାତିର୍ ବେଲି ବୋଲିକି ନୁହେଁ, ସେ 5 ଦେଇଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ। ଦେଖୁନ୍ କେଡ଼ିକା ରୋଜ ବସୁଛେ। ବର୍ଷା ଏତେ ହଉଛେ ଯେ ଘରକେ ଆମର ଛିଙ୍କା ପାଉଥିଲା। ସେଥିର୍ଲାଗି ଟିକେ ଯାହା ଟିକେ ସବୁ କରାହେଇଛେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଫାଲେ ବସିଲା କି ନାଇଁ ଯେ କହିବେ। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଭାତ ଖାଉଛେଁ ମୁଇଁ। ଏଇଟା ବର୍ଷାଟା ହଉଛେ, ଇଆଡ଼େ ଭାତ ଖାଉଛେଁ। ନାଇଁ ଖାଇଲେ ରାତି ଖାଇ ନାଇଁ ହୁଏ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଭାତ ଖାଇଦେଲେ ପଟି ଯାଏସି। ଦେଖୁନ୍ ମିଲମିକର ତରକାରୀ, ଶାଗ ଆଉ ନୁନ୍ ମିର୍ଚା ଲେମ୍ବୁ, ପଖାଳ ଭାତ, ସେ ପତ୍ରକୋବି ତରକାରୀ। ଡାନ୍କେ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେମି ଭିଡ଼ିଓଟା କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ଯେ ବତାବେ। ଭଲ୍ ଲାଗଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। କେଡ଼ିକା ଧୋକା ପବନ ହେଇକିରି ବର୍ଷାଟା ହଉଛେ ଯେ ଆଡ଼େ ବସୁଛେ କି ନାଇଁ କାର୍
जिल्लारू मोर ब्लॉग देखिछन जे कमेंट करिए। ସେଠିକା ବସିକି ପଛା ଆହୁରି ରେସ୍ରେ ବସିଲା ଯେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ କରି ଚଢ଼ ବିଜଲି ସବୁଆଡ଼େ ମାରୁଛେ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ କରି ମୁଁ ଏତିକି କଲି ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ହେଇପାରିଲା ରହୁଛେ ଟାଟା।